Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Kecamatan Pasarbo, Bapak Anton Widodo, beserta Ibu Hairunisa selaku Ketua TPPKK Kecamatan Pasarbo, dan segenap pegawai Kecamatan Pasarbo. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Pasarbo, yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Pasarbo, yang kami hormati para lurah beserta staf yang mengikuti kegiatan secara virtual, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam acara 30 hari DKI Jakarta Khatam Al-Quran di tingkat Kecamatan Pasarbo. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita membaca rangkaian khataman Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Khalilur Rahman SPHI. Kepada Ustadz Khalilur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Pasarbo beserta Ibu, yang kami muliakan Ketua MUI Kecamatan Pasarbo Pak Kiai Haji Abdul Razak, yang kami muliakan Ketua DMI Kecamatan Pasarbo, yang kami muliakan jajaran staf di Kecamatan Pasarbo, dan yang kami hormati para lurah se-Kecamatan Pasarbo yang pada pagi menjelang siang ini hadir bersama-sama kita melalui virtual, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan khataman Quran dalam rangka 30 hari DKI Jakarta Khatam Quran. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama nanti kita membaca bersama-sama dimulai dari surat At-Takasur, surat yang ke-102. Kita nanti bersama-sama. Kemudian kita membacakan doa setelah selesai membacakan khatam Al-Quran. Kita mulai dengan membaca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang virtual di kelurahannya masing-masing dan keluarga kita di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, terus berikan kepada kita kekuatan iman Islam kita, kesehatan lahir batin kita, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan kita semua diberkahi dalam semua kegiatan kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi kiram. Syamillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'ina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin
والعلماء المجتهدين ومقلدين في الدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله وجميع أولياء الله تعالى أولياء الله تعالى خصوصا إلى سلطان أولياء شيخ القادر جنس سيدنا الله شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وتلاميذنا خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله. Silahkan disebut masing-masing dari keluarga ibu masing-masing. Khususan ila ruh. وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول تمام كل سنة مأمور صلاة الشهر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعنانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومعبدة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mulai dengan membaca La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن
ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna
وارحمنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى وسلم على حبيبنا شفينا كريمنا ربنا مولانا محمد سلم ورضي الله تبارك وتعالى كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. دعاء ختم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بحلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعذب به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وقراءتها لمن قرأها وأنت أعلم بأسمائه ثوابا جزيلا واجرا عظيما. فتقبل منا منهم بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم تقبل وأغفر ثواب ما قرأنا ببركة ما تلوناه من القرآن العظيم وما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة تقدم ونهديك إلى قدر حبيبك شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله
الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة الله المقربين والكروبين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والمصنفين المخلصين الصديقين الشهداء والصالحين والمجاهدين في سبيل الله وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها حيث كان وكان الكائن منهم بحقك يا رب العالمين وزن إلى سلطان أولادهم عبدك لجاز سابقة وقصده سرا ثم إلى أرواح أهل المؤمنين ثم إلى أرواح أهل العلماء والشبكة والشبكة وأمة المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض وإلى مغاربها بل يا بخي خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا جدتنا وعماتنا خالدنا وتلاميذنا خصوصا إلى روحي. وأوزن من استمعنا هنا بسبب وليأتي اللهم ما ذلك إلا واجعل نورا بتلاوته بين أيديهم وأدراكهم اللهم برحمتك عليه وارحمه بالقرآن الكريم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل اللهم في ذلك من صاحبنا وصاحب والدين والسادة العظيم ووالدي وعمل جميع من رحمة والرضوان وادخلهم بمسيح قبيل الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترت لا هما إلا فرط لا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا ديت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقة معصومة إلا ما فينا ولا منا ولا معنا ولا من ثبت بعد شك ولا مكون ولا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا من تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Pasarbo kepada Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah.
yang sangat kita hormati, duduk itu pas Eko mau ada itu acara lain. Yang sangat kita hormati para lurah sekecamatan Pasarbo serta staf dan jamaahnya masing-masing di kelurahan masing-masing. Para yang saya hormati akhina Ketua DMI Kecamatan Pasarbo, M. Yamin, para hadirin hadirat yang berbahagia. Saat ini kita merasa sangat bahagia karena kita benar-benar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu taufik yang sangat besar. Karena kita telah bersama-sama semuanya tadi membacakan zikir yang merupakan zikir khatmul Quran, khatamnya baca Al-Quran. Mengapa ini merupakan suatu taufik yang sangat besar? Sebab inna qira'atal Qur'ani min afdolil adkari. Begitu kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Sesungguhnya baca Al-Quran itu adalah seafdolnya zikir. Jadi baca Quran itu zikir yang paling afdol di antara zikir-zikir yang lain. Betapa tidak orang yang baca Al-Quran dan sebagai zikir yang paling afdol, maka harusnya kalau dia itu sehat, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita, akan mendamaikan hati kita. Ini firman Allah, Zat yang maha kuasa dan maha mengetahui. Karena sebagai zat yang maha mengetahui, pasti ucapannya, kalamnya pasti benar. Pasti siapa saja yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, manakala di antara kita ada yang berzikir, tadi bersama-sama kita telah baca Quran, hati kita tidak tenang, tidak terasa damai, ada masalah dengan diri. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Allah yang kebenarannya la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan seorang mukmin tidak boleh meragukan kebenaran firman Allah itu. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, kalau ada segelas air, kemudian air teh tadi dicampur dengan gula yang cukup, lalu dikatakan bahwasanya air ini adalah manis. Kemudian kita cicipi, ternyata enggak manis. Yang lain mencicipi manis, yang lain manis, yang lain mencicipi lagi manis. Kenapa kita tidak manis? Sementara kata yang mempunyai air tadi manis, dan sejumlah orang pun merasakan manis. Kenapa kita tidak manis? Ada masalah pada diri kita.
Kenapa kita tidak tenang ketika kita berzikir kepada Allah? Ada masalah pada diri kita. Di antara masalahnya adalah innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbi nuktah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu manakala ia melakukan perbuatan yang berdosa, maka akan ternodai di dalam hatinya dengan noda hitam. Noda hitam itulah penyakitnya. Noda hitam itulah yang menyebabkan kita tidak merasakan tenangnya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang suatu dosa, suatu maksiat, dia itu menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berzikir. Dengan zikir itu dia merasakan ketenangan jiwa. Itu yang utama di antara baca Al-Qur'anul Karim. Kenapa dia afdhalul zikir? Zikir yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi," siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitabullah Al-Qur'an Karim, falahu bihi hasanatun, maka bagi orang yang membacanya itu, bihi dengan sebab dia membaca satu huruf Al-Quran itu, hasanatun, satu kebaikan. Al-hasanatu bi asli amsalha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Rasulullah, tidak saya maksudkan, tidak saya katakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harf, lam harf, mim harf. Tetapi alif itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Maksudnya kalau orang membaca alif lam mim, berarti dia membaca 3 huruf. Berarti dia memperoleh 3 kebaikan. Dan setiap kali kebaikan dibalas 10 kali. Maka kalau dia membacanya alif lam mim, berarti ia mendapat kebaikan 30 kali. Apalagi kalau kita itu sampai khatam Al-Quran. Berapa jumlah huruf yang kita baca dalam Al-Quran? Konon menurut Imam Syafi'i, jumlah huruf di dalam Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf yang kita sudah baca semua itu merupakan suatu kebajikan yang dilipat gandakan minimal 10 kali. Hitungnya sendiri ya. Masya Allah, betapa bahagianya kita kalau Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia. Karena itu Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya, dia lanjutkan bahwa kanat lis-salaf radhiyallahu anhum
Apa dia katakan? Bahwasanya orang-orang soleh, generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka itu mempunyai adatun mukhtalifatun, kebiasaan yang berbeda-beda di dalam khatam Al-Quran. Ada yang khatamnya 2 bulan, itu dia khatam Al-Quran. Ada yang sebulan. Dan yang paling puncaknya yang dia sebutkan dalam kitabnya adalah ada orang yang khatam Al-Quran itu sehari 8 kali khatam. 4 kali khatam di waktu siang, 4 kali khatam di waktu malam. Mengapa salaf, orang-orang soleh terdahulu, begitu gemarnya membaca Al-Quran? Karena memang seorang muslim itu tidak bisa lepas daripada Al-Quran. Kita seorang yang beriman hendaknya mengikuti juga seperti itu. Bagi kita yang mempunyai suatu kesibukan, tidak mungkin bisa khatam sebulan sekali saja juga. Mungkin kita tidak mungkin. Yang pasti anjuran beliau adalah, anjuran Imam Nawawi adalah, karena begitu pentingnya Al-Quran itu, jangan sampai luput 1 hari saja kita tidak membaca Al-Quran. Walaupun ayatan wahidatan, sekalipun hanya 1 ayat. Berapa lamanya sih baca 1 ayat? Kita lanjutkan lagi hari esok kalau kita ada waktu. Tetapi jangan sampai lupa. Tidak ada hari yang paling buruk bagi seorang muslim kecuali hari itu dia tidak membaca Al-Quranul Karim. Maka dengan demikian kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Bukan berarti kita sudah selesai tidak baca Al-Quran lagi. Apa anjuran Rasul? Seseorang yang khatam Al-Quran, maka kemudian dia harus mulai lagi. Walaupun hanya 1-2 ayat. Harus selalu mulai lagi. Fa'ila faraqta fansab wa ila rabbika faraqta. Dan yang terakhir barangkali, karena tadi kan katanya kudung ya. 7 menit udah lewat 7 menit. Al-Quran adalah kalamullah yang memang harus kita baca, yang juga kita tidak boleh meragukan kebenaran isi daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu suatu mau'izah, suatu nasihat, suatu peringatan. Bukan sembarangan peringatan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari yang menghidupkan kamu, yang memelihara kamu, yang membimbing kamu, yang memberikan rezeki kamu, yang menciptakan kamu. Itu pengertian Rabb seperti itu, yang mencipta, yang membimbing, yang memelihara. Karena biasanya kita terjemahkan kata Rabb itu Tuhan. Tetapi ketika kita mengucapkan ilah, kita artikan juga Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berbeda antara ilah dengan Rabb. Pengertian Rabb itu kayak tadi. Ini nasihat ini dari siapa? Dari Tuhan kita. Wasifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin.
Ini merupakan suatu sifat obat bagi penyakit yang ada di dalam dada dan sebagai bimbingan dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang percaya. Rahmatan lil mu'minin. Ini keutamaan Al-Quran. Dia orang yang membaca Al-Quran tadi, saya singkatkan saja. Orang yang membaca Al-Quran tadi, dia akan mendapat nasihat. Nasihat dari Allah. Meski dia tidak paham. Dia akan selalu mendapatkan nasihat. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu adalah kata-kata, ungkapan yang sangat menyentuh hati kita. Yang ungkapan itu akan mendorong kita untuk melakukan segala kebaikan dan sekaligus ungkapan itu akan menjauhkan kita dari segala keburukan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, nasihat dari Allah itu yang kita baca, insya Allah dengan kehendak Allah, bahwasanya kita ini akan selalu terdorong untuk melaksanakan suatu kebajikan dan sekaligus dia mempunyai penangkal diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu akhirnya saatnya jangan kita lupakan Al-Quran. Baca Al-Quran bagi orang yang beriman, katanya bagaikan ikan dengan air. Tidak bisa ikan untuk hidup tanpa air. Tidak bisa orang yang beriman itu hidup dengan benar, merasa terbimbing oleh Allah kalau dia jauh dari Al-Quran. Salah satu yang paling menonjol jauh dari Al-Quran, gak pernah baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Camat Kecamatan Pasar Bo sekaligus menutup kegiatan hataman Al-Quran Ramadan 1442 Hijriah. Kepada Bapak Anton Widodo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Pasar Rebo, Ustaz Raden, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Pasar Rebo. Yang saya hormati Ketua dan anggota KDM. Yang saya hormati Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan yang saya cintai. Yang saya hormati Pak Wakil, Pak Sekjam, Pak Kasih, Kasubat, dan ASN Kecamatan Pasar Rebo. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman semuanya nih yang ada di kelurahan, saya minta suaranya minimal tangannya ke atas. Yang saya hormati Kelurahan Gedong, suaranya mana? Assalamualaikum Kelurahan Cijantung. Assalamualaikum Kelurahan Baru. Assalamualaikum Kelurahan Kalisari. Assalamualaikum Kelurahan Pekayon. Kecamatan Pasar Rebo.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabbil wal Islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hikmah serta hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita hadir di sini di tempat yang mulia ini. Untuk hari ini kita semua hadir dalam kegiatan khatam Al-Quran untuk Kecamatan Pasar Rebo. Semoga niat kita dan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ini adalah hari yang baik. Kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana insya Allah ya, ini adalah tanggal 24 ya, hari ke-24 ya. Berarti malam ganjil. Jadi kita benar sadar. Insya Allah ini menjadi bagian daripada rangkaian ibadah kita. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Salam dan salam marilah kita senantiasa tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kita selalu berharap kita semuanya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan baru untuk di tahun ini kebiasaan baru. Emang saya yakin teman-teman semuanya ini untuk ya mendapatkan pahala di bulan yang paling baik ini, saya yakin dan percaya. Kegiatan mengaji ini merupakan kebiasaan kita. Ya, biasanya kalau di bulan ini mungkin pada hilaf semuanya nih. Tapi kita diingatkan nih hari yang baik, bulan yang baik, kita selalu mencari ibadah-ibadah yang kira-kira mendongkrak akhlak kita. Ya. Dan alhamdulillah di Pemprov-nya ada kebijakan adalah khataman DKI 30 juz ya. Judulnya apa? Judulnya 30 hari Jakarta Khatam Al-Quran. Ya, ini program yang baik ya, khususnya ASN ya. Mari kita sambut ya. Jadi ini bisa menjadi bagian daripada kinerja kita nih kalau sudah di Pemprov membuat kebijakan seperti itu. Kita di sini perlu sampaikan Pak Ustadz ya, kita sudah membagi-bagi jus kepada staf dan endingnya adalah hari ini. Seharusnya ini adalah bagian camat nih. Ya benar ya, tugas camat jus berapa? Inilah. Alhamdulillah banyak yang bantuin. Alhamdulillah nih ada Ustadz kita, Ustadz Wajab, Ustadz Yamin, Ustadz Halilul, Ustadz Jandili. Alhamdulillah banyak yang bantuin nih. Ya seharusnya kita tanya camat nih sebenarnya. Dan ditambah teman-teman semuanya nih dari kelurahan ya, yang telah membantu ya. Yang kita harapkan ya, apa yang kita lakukan nih benar-benar nih ya, ini merupakan ladang amal yang paling besar ya, khususnya kita ASN ya setelah melaksanakan program ini ya, bukan secara non formal tapi formal ya, kita menjadikan kebiasaan kita. Tapi yang jelas masih ada 6 hari terakhir yang harus kita genjot lagi nih amal ibadah kita. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ya saya di sini ya mewakili wilayah Kecamatan Pasar Rebo, tapi sebelumnya saya ingin tahu nih slogan Kecamatan Pasar Rebo ya. Siap semuanya ya, kelurahannya. Siapa kita? Nggak kompak. Bukan Pasar Rebo berarti nih ya. Siapa kita? Pasar Rebo. Kita tuh masih lambat ya. Ya. Pasar Rebo, bersama kita bisa. Ya. Di sini saya selalu mengatakan Ustaz. Saya ingin menyadarkan teman-teman kita semuanya di sini. Ya. Saya selalu mengingatkan inilah ya tempat kerja kita. Disinilah tempat kita mengabdi kepada warga dan masyarakat Kecamatan Pasar Rebo.
saya inginkan yang jelas warga tidak menginginkan ASN yang kira-kira terlalu pintar. Ya. Percuma dengan kepintaran tidak bisa membantu warga. Warga tidak membutuhkan ASN yang kira-kira nih jagoan semuanya. Percuma dengan kejagoan itu tapi tidak ada manfaatnya bagi warga kita, masih ada tawuran dan sebagainya. Ya. Warga tidak membutuhkan ASN meskipun tingkatnya gede ini orang kaya semuanya, ya percuma. Ya, kita dengan kinerja yang besar, tapi dalam memberikan pelayanan masyarakat masih ngitung-ngitung. Jadi saya mengingatkan semuanya bahwasanya warga membutuhkan kita. Ya, kita berikan kemanfaatan kita nih sebagai ASN. Kita tunjukkan yang ASN DKI Jakarta yang bekerja mengabdi di wilayah kecamatan tersebut, yuk maksimal lagi dalam masyarakat tugas kita. Jadi saya selalu mengingatkan seperti itu, Ustaz. Kita ingin maksimal. Ya alhamdulillah kami selalu berupaya meskipun dengan keterbatasan segala satunya kita coba berupaya untuk memberikan kemaksimalan dalam memberikan manfaat kepada warga. Ini adalah tekad kami, ya. Yang kita harapkan, ya, dengan segala terbatas ini, dengan sedikit keterbatasan manfaat kami kita juga memperlebar, insya Allah bisa dirasakan oleh warga Kecamatan Pasar. Ini yang kita harapkan. Dalam melaksanakan tugas kami sadar, ya, bahwasanya masalah-masalah yang ada di depan kita, tantangan-tantangan yang ada di wilayah di depan kita ini sungguh besar. Tapi insya Allah, ya, dengan kebersamaan kita semuanya, tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami kita membutuhkan dukungan daripada para ustadz, dukungan daripada masyarakat Kecamatan Pasar untuk bersama-sama. Yuk bareng-bareng kita selesaikan permasalahan yang ada di tanah kita. Kita nggak bisa kerja sendiri di sini, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, katanya dengan pandemi COVID-19 ini yang kita harapkan, ya, ini adalah dengan waktunya mungkin kita belum bebas daripada pandemi ini. Tantangan kita cukup banyak. Mungkin kita dengar bersama nih bahwasanya di India ini sudah ada tsunami COVID. Udah ratusan ribu orang yang meninggal di situ. Kita jangan sampai terjadi nih. Cukup 2020 dengan kasus yang sangat besar itu kita harapkan, ya, kita coba bersama-sama untuk mempersempit, ya, penularan daripada COVID-19. Dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya kita harapkan, ya, khususnya sekarang kita di sini sudah diberikan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, diberikan kebebasan dalam melaksanakan kegiatan aktivitas ekonomi. Kita harapkan, ya, dengan kebebasan itu jangan sampai penularan COVID-19 ini cukup besar. Biasanya nanti setelah Ramadan, ya nanti akan bisa kita lihat nih bagaimana nih kasusnya. Yang kita harapkan, ya, untuk tahun Ramadan tahun ini, kita harapkan COVID ataupun juga korban COVID di Kecamatan Pasar ini semakin rendah. Kita harapkan seperti itu. Malah moga bisa nih kita semua sehat. Dan marilah kita sama-sama mendoakan warga kita yang saat ini mungkin sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhannya. Dan itu juga korban-korban COVID yang meninggal, yang kita harapkan segala amal dan perbuatannya diterima di sisi Allah SWT. Ini yang kita harapkan. Dan khususnya kita nih, ya, yang masih sehat, yang meskipun ada yang lulusan COVID, ya, jangan sampai terkena lagi. Ya, mari kita sama-sama nih. Caranya apa? Kita selalu mengingatkan, ya, meskipun kita sudah pernah divaksin, ya, ini tidak bisa menjamin bahwasanya kita terbebas daripada COVID-19 ini. Ya, itu mari nanti saya minta doanya Ustaz Yamin, ya, kita bareng-bareng kita saling mendoakan agar kita semua ini selalu diberikan kesehatan Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, ya,
Pada kesempatan ini izinkanlah ya saya di sini mewakili teman-teman semuanya ASN Kecamatan Pasarbo di Kecamatan atau di Kelurahan kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya yakin ya tidak bisa memuaskan daripada masyarakat Kecamatan Pasarbo. Tapi yang jelas komitmen kami kita akan memaksimalkan ya tugas pokok dan fungsi kami di sini. Ya, untuk itu ya tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, apalagi ini sudah menjelang akhir ya, takutnya nggak ketemu lagi ya. Saya minta maaf deh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kita harapkan kita semuanya yang mungkin sudah 1 bulan akan kita digumulai ya dalam melaksanakan ibadah, kita semua nih termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ini yang diharapkan kita semuanya. Untuk itu untuk kegiatan ini karena ini tentu saja sejalan dengan program daripada KUA yang Ramadan Karim yang saja dulu ya. Ya, ini rangkaian sebenarnya saja dulu ya. Dan kita berharap ya bagaimana ke depan untuk Ramadan depan apabila kita dapat kita juga bikin program yang bagus lagi ya. Agar kita semuanya nih selalu mengingatkan, selalu diingatkan untuk bersama-sama kita melaksanakan aktivitas ibadah, khususnya kita semuanya gemar untuk membaca Al-Quran. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan 30 hari DKI Khatam Al-Quran dengan resmi ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita sama-sama mengikuti acara penyerahan bingkisan. Yang pertama, Mic-nya belum dibuka tuh, jantung. Jantung mic-nya belum dibuka.